Idol. Dito na tayo na yun. Lapit lang SM Fairview sa Lagro. Dito lang kami yung practice. Katurong ko na bili na yun. Si Idol Moto. Yan, may practice na siya. Yan na, andyan na. Yan. Sige pa. Dito na lang, baba. Ayan. Katuruan ka na. Billy. Gusto daw Billy. Sabi ko practice na lang dito yung motor na sa rider 150 para sa sunod na alipat ako na ng big bike. Ano lang, saman lang training, araw-araw daw gusto training. Kapo lang start kami. Yan. Okay lang, no problem. Kahit 3 ban, 4 ban, wala pa problema. Basta dahan-dahan lang bago mo mabilis. Yan. Ano lang, second day lang na yun. Sige Idol, taturo ko na sa kanya. Mamaya pa-upload na video ko. Like and share. Sige, pakita na tayo doon bukas, Marilaki. Umaga papunta kami doon umaga sa Marilaki. 11 AM. Sige Idol.